مرحبا أحبتي، في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمرين حول la fonction ou bien les fonctions linéaires. Bien, donc la fonction linéaire et la représentation graphique. Donc dans le plan rapporté à un repère orthonormé, OIG, donc OIG, on considère la droite D, mustaqim D, qui représente, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire. Donc, F c'est une fonction linéaire et D est la représentation graphique de cette fonction linéaire. Bien, donc la première question, on me demande de déterminer les f de 0. Donc, déterminer l'image de 0 et f de moins 2. Donc, l'image de moins 2 par la fonction f. Bien, la première question, donc f de 0. Donc déjà, on sait que f est une fonction linéaire. Donc l'image de 0, c'est 0. Donc on a f est une fonction linéaire. Donc de 0 égale à 0. Maintenant, on veut calculer l'image de moins 2. Donc, on indique l'expression de f. Donc, je dois utiliser la représentation graphique de la fonction f. C'est la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. Le premier point, c'est l'origine, donc c'est 0, 0. L'image de 0, c'est 0. Le deuxième point, un point de coordonnées par exemple x1, f de x1. بمعنى أن جميع النقط اللي كينتميو للتمثيل المبياني de la fonction linéaire، يعني المستقيم اللي كيمثل التمثيل المبياني كيحقق الشرط التالي: لابسيس ديال النقطة هو x. إلا كان لابسيس هو x1 غادي تكون لوغدوني هو ليماج، بمعنى الصورة ديال x1 هي لوغدوني ديال ديك النقطة. مزيان. دونك حنا في هذا المثال بغينا l'image de moins 2. Donc l'image de moins 2, غنجي ل moins 2 هو x، وغنشوف شنو هي النقطة اللي كتنتمي لا droite d. دونك غنمشي لا droite d اللي عندها لابسيس moins 2، وغادي نقراو لوغدوني ديال هاد لو بوان. مزيان، لوغدوني هو moins 1. دونك لا droite d كتمر من النقطة moins 2 moins 1. دونك on a la droite D passe par le point, donc passe par le point. Si nous mettons le point A, aux coordonnées de point A, donc moins 2, moins 1. Maintenant, donc moins 2, il y a l'image, moins 1, il y a l'image de moins 2. D'où f de moins 2 égale à moins 1. مزيان. بهذه الطريقة غناخدو شي سؤال آخر. مثلا بغينا نحددو l'image de, par exemple, l'image de 2. Bien l'image de, on va prendre l'image de 4. f de 4. Donc خصني نقلب التمثيل المبياني على واحد النقطة اللي لابسيس ديالها غيكون هو 4. غنمشي لو بوان 4. نشوف النقطة اللي كتنتمي للتمثيل المبياني، كنمشي عموديا. دونك هي هاد النقطة هادي غنقرا لوغدوني ديالها، دونك هو 2. دونك هاد لو بوان نسميه par exemple B 4 2. Donc 2 et l'image de 4 par la fonction f. La même chose, donc maintenant on va écrire, on a la droite D qui est la représentation de f passe par le point
B de coordonnées, par exemple, de coordonnées 4, 2, donc 2 غتكون هي l'image d'où f de 4, donc f de 4 تكون هي 2 égale à 2. Très bien. Donc, j'espère que vous avez compris. مزيان. ندوزو d'abord la question. La question 2. Déterminer le nombre dont l'image est moins 1 par la fonction f. Donc, غادي نلقاو le nombre اللي l'image ديالو هي 1. اش كتعني هاد الجملة؟ دونك واحد العدد x l'image ديالو هي 1. Donc 1 l'image de x par la fonction f. On cherche un nombre dont l'image est 1. Bien. Donc d'abord عطاوني l'image. L'image غادي نقراوها في l'axe des ordonnées y. مزيان. هنا x. Donc شنو غندير؟ غنمشي لا représentation graphique ونمشي l'ordonnée 1. صافي. نشوف شنو هو لو بوين اللي l'ordonnée ديالو 1 وكينتمي لا représentation. Donc voilà le point. نسميو مثلا C. شنو هو l'ordonnée ديالو؟ هو 1. مزيان. غادي نقرا لابسيس ديالو. دونك 2 بمعنى ان l'image de 2 هي 1. بحال السؤال الاول عكسيا. دونك on a la droite D passe par le point C, سمينا le point C, donc 2, 1. Donc, entre l'image de 2, donc f de 2 égale à 1. بمعنى أن 2 هو le nombre dont l'image est égale à 1. Bien. La troisième question, déterminer le coefficient de la fonction f. Donc, f est une fonction linéaire. Une fonction linéaire. Donc, f s'écrit sous la forme ax. On a le coefficient de la fonction f. Comme on a vu dans le cours, a est égal au coefficient f de x على x. يعني باش نقدر نحسب يكفي ناخذ ليماج ونقسمها على x. ناخذ اي ايماج. هنا راه عندي ليماج دو موان 2 ديجا جاوبت عليها في السؤال واحد. دونك f de moins 2 sur moins 2. انتبهوا x اللي غيكون عندي هنا هو اللي كيكون في الدينوميناتور. دونك جو رومبلاس f de moins 2 هي moins 1 على moins 2. دونك هي un demi. Donc un demi voit le coefficient de la fonction f. نتمنى تكونوا فهمتوا. ان شاء الله في الفيديوهات اللاحقه غنخدموا تمارين sur la fonction linéaire. Après on va voir la fonction affine. À très bientôt.